Rebuild and Restore YouTube channel ngai na ana angel tele hiya video ki post te midang te khwal na ana 𝓴𝓸𝓷𝓰 amasai na ki pa thu 𝓭𝓮𝓲 ahi tuni in Koppih nei nai lo te khwal na in Koppih zon ding dan to kisai sut khom le ichi ahi khovel a meeting boy na ahi chileng igen khial ke ding toilai nai lo zile pasal nei thei di din muna ding nai lo te na san boy na ahi hiai dot na Koppih bangchi zon ding chi pen adong thei tam lo adong thei ten bel Koppih nei hial hello uhi inule pati kyanga hiai dot na dong le ahon don ding dan u cho thei sa ahi hoi takin lai hon simin la sepna hoi tak nei le chin Koppih di 𝓭𝓮𝓲𝓷𝓰 zen zen lo ahi hoi takin ka thu mang pe le chin ken nang Koppih ding a hoi thei lo ka hi chi khong ahon don na u hipa ding ahi ilom te kyanga Koppih zon ding dan dong le hichidan khong in ahon dong di unagin ta khwai ahi it pen to ki ten ding minei zo ahi kele sepna hoi nei to ki teng le ki ham phading pau ki bat pi ma to ki ten ding ahi Christian ma to ki ten ding ahi honi le dwa taka hon kem di pen to ki ten ding ahi sungte de isak to itu zo di pen to lungsim hoi to ki ten ding ahi pathian lau to ki ten ding ahi chile adang dang tampi hon gen ding uhi hiai teng teng hoi bang male a hoi leng ichikeya a hoi keileng ichitwan ke ahi mi te Koppih zon dan ending lai siam sepna nei sumle pai hau lai siam government sepna nei mi hau sa ichi te tu lai nu ngak le tangwal te ngai sang le de te hitang pi uhi ahi ziakin hiai te ziaka kwa hiam zi ahi kele pasal dia vane idi chi pen hi hial loading ihi ami pen ki ten pi hizlowa asiam na ani alam ki ten pi ki swang lel ding ahi lom le wal te tunga ileng khamai thei ahia agu ka mitui inul na ding tam khamai thei ahi tua bana ilung sima i thei gi ge da hoi chu mi hau sa tele ni khat zan khat thu a vai vut swak theiwa isim mo mama tele theilo kala mi thu pi swak thei u ahi mel hoi ella hwai mi hing mel hoi ngai sang lo bel akitom mama ding Koppih ding mel hoi dei lo leng aki om khol ke ding mi khen khat ten lung simbel bol thei mel le puam bel bol thei non lo chi in mel hoi chau zong uhi hi chi bang ten Koppih ding amitwa zong a hi u chi achiang ma ma hi mel hoi le taksa ella wai sak jiang mo ka kwa hiam iwaki ten pi mok le hi hial lo ding i hi dam lo na jiakin leng mel le puam le i la wai na ting hong se gui theya accident jiakin leng i hoi na ting hong mang the hi mi hing isi matan piang swal ki hial lo a hi mi min thang la siam talen hau khen khat ten la ngai twa saw Halloween ami ngai sang te u ki ten pi mo ko hi la siam sak te le mi min thang te khong ki ten pi khaleng mi ten ham pa hon sadingu chi jakin mi min thang te del adek hun khop om hi to banga angai sang te u ki ten pi khak chiangun agin ta ku bang khol loin alung kham na dingu hong tamut viaw hi hiai banga milar te atang pi aginom khol lo a hi manun ki tengui tong chi le wang ma ma hi ma ni chi le sa pau ki bat pi ton dan ki bat pi khen khat ten namdang pau dang zat dang chi te Koppih ding in en thei mong mong lo uhi nek le don ki bat pi gam tat le khosak dan ki bat pi te ma chia ki teng te le anung chiang in nei fu ki satwan khol lo uhi ale lama namdang tua khong ki gom chiang un leng buai na neu neu ding tampi hong pianga haksa sama ma zel uhi pathian phok khami saptwa ma ki jang pathian na sem mi khen khatin Koppih ding bel pathian phok ma ki nei le lungsim nuam pen ding ki vuak ki sat lungim na chi teling om lo ding chi in saptwa ma ki jang te khong a hi kele pathian na sem te khong nei uhi bangtan hiam ma bel adik lungim na ding bel atom deu ding a hi ziakin ki ten na ichi pen thil lamdang ma ma hi pathian na sem nei khatela ka leng akisik tun tun om lo tham zel hi khami ma pathian na leng na sataka semla jite I taka kep di dan theilo a hi kele pasal te za tak di dan theilo pathian na sem hun khop leng om zel ve ve uhi ngai thei chi mi thei siam luk sim pi ching
hiai dana zong le mi tam khopom hi I thei dia hoi chu kitien ma a mi thei siam le lungsim pi ching ma te le kitien nunga thuak zo lo a leng hong om thei hi u a hi nu pa kitien na a khat pen chau ado zo le a thei siam tua pangi ge chi om thei lo wa ki adjust le ki thei siam na di om tua khi hwai ziakin ei lampangin imo puang na izo tuan ke le kitien ma dan a hon thei siam gi ge khol lo ding u a hi mi hing bel lungsim le om dan ki khe ka hi manin ma ban ding gen kholak sama ma hi a hi a virgin lai ma nungak tangwal khen khat u le da a ta hin sa tang pi te zon dan a hi amau la mi tampi to taswal khin ta a hi ziaka Koppih ding bel a virgin ma nei som tin ten ni tenga lim langa iki et bang a ma ni hin khwaling ki et zel ding ana hi a hi mi kwa hiam virgin version mok chi pen thil hak sama ma hi kitien ma a thei di dan leng om lo tel khol lo hi wai chang in virgin chi tin ten jiakin virgin vanei khataling le alung sim le om dan a hoi tuan ke level Koppih hoi nei kha ki tuan lo ding a hi nu le pa de sak nu le pa thu mang ten wal zol na tangu chi in mi tam tak ten id ma te na ngon mit tui po chung zung komin tai san in nu le pa de sang ma to kiteng zoning chi in anu le pa de sak to kiteng u hi hi chi banga kiteng te a ki khen hun khop om zel hi nu le pa de saka kiteng te sanga phal lo pi pia ana kiteng te gui tung zo chi bang leng om thep thup zel hi nu le pa thu mang a hoi ke ichi na a hi ke a hi ziakin Koppih nei na di to kisaya nu le pa ten amau mo pang na tan theu hen la a hi lo tan tana thu nei som da mai leu ta tia din hoi zo khading hi dam thei taksa hoi khen khat ten Koppih dam thei zong u hi dam thei bel ke dei vek ding hi a hi ziaka I thei dia hoi chu adam thei ichi te leng Koppih nei nunga dam thei het lo chi leng om thamu a nungak tangwal laya dam thei het lo chi te leng Koppih nei nunga dam thei ma chi leng hongom zel u hi pathian kyanga thu mala pathian piak ngak tuan lo mi tampi takte hi dana hi Koppih di pathian kyanga ngen sek a hi jaga pathianin apiak di pen ngak tuan lo pathian ole ngai khe tuan lo mani in hoi asak le de ma zong tho mani mita hoi le lungsim ngai tuana a lungtun na ma en tin ten pathian kyanga thu mala pathian zong sak tuan lo hiai bang mi ten nei dikha tuan lo u hi hiai atunga yen Koppih zon dan tang pi te pen a hoi ke chi hi zen lo e hi chi bang quality nei numei a hi kele pasal bel a hoi loma a hi de le de huai ma u a hi hangin ging tu te a dia hiai dan te sanga poimo zo I thei ding khat om a hi tu in idot na Koppih bang chi zon ding chi adon na ipta ding Mexico ma zon ding a hi zi hampha a hi kele pasal hampha I hi uta Koppih hoi ine uta pathian hon piak pen ma ine ut le hiai banga zon ding a hi khen khat ten mit hak ko ma le kimu zo lowa Mexico min imuma ma di hiya ichi sukpa mai thei Mexico ma zon ding chi pen pathian kyanga nget ding chi na a hi zile pasal ding bel pathian kyanga nget chi taka nget ding a hi thum mai ding a hi newa pat ana thum ding ma a hi ei mit a ha sung teng pathian mit hak thei lowa pathianin zong thei lo a hi ei mit sile aman hon zon sak ding a hi pathian kyanga I dei dan bel gen thei ma a hi ziakin pathian khuta bang kim lat khia ka imi dei dan I hoi sak dan le ei ma lungsim teng lat khia ka to pa nang ke sangin na thei zo nang ke a dia hoi na chi pen to hon ki ting sakin chia kilat khia ka thum ding a hi pathian kyanga hon zon sakin chia I thum nunga bel ei kida ila non lo ding a hi a hun ge in aman hon pe chat ding pathian hon pia ngak zo lo ziaka nei lo di pi nei khak the a hi khen khatin bang chidanin pathian hon piak pen ka thei tum thei dia ichi mai thei I thuma pathian khuta ikipiak khyak tak taka pathian hon piak pen lung kelowa ingak le pathianin hon piak hun atun chiangin a hon piak pen thei tup thei na leng hon pe khom a hi lung kham na di om zen lo a hi pathianin la ei sangin numei hoi pasal hoi a thei zonga la Koppih hoi idei le chu thum tam ding chi na hi mai a hi Koppih ding pathian kyanga nge na pathian piak pen ma to kiteng te a kisi kom lo hi wai pen nei khaleng zo chi a kisi na diom lowa to nak sangin pathianin zo kathum na hondong ei ma ve chi lung sima piang zo in kipa na in kidim u hi
hichibanga pathian gomte insung chidama atati unleng nuam sa uhi atop na dia entu te kyanga kon gen ut a hi le Christian in kwan hoi tak na bolu ta le Koppih hoi tak pathian lau nei pen akalbi masahi ahi huajakin Koppih nei nai lo na hi le pathian kyanga tuni apan na Koppih ding nget che takin ngen in hiai channel subscribe nai lo ten ana subscribe ding in ikichal ahi kipake